Welcome to your study channel Learn Digitally. Please subscribe, like, comment and share this video. এই ଚ୍ୟାନେଲ টিକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ এই ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅପକମିଂ ଭିଡିଓ ର ନୋଟିଫିକେଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ ର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ର ଆମେ 47 ଟି क्षुद्र उत्तरमूलक बहु विकल्प प्रश्नोत्तर करिबा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रथम आमे जिबा प्रथम क्वेश्चन को कवि सम्राट किए? कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। केउटी उपेन्द्र भंजक रचना नुहे? सुभद्रा परिणा, छांदभूषण, रसिक हारावली, पद्मिनी। राघवंक लंका यात्रानुकूल रचितार यात्रानुकूल कवितार कवि किए? उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज केउ राजवंश रे जन्म ग्रहण करथिले? घुमुसुर राजवंश रे जन्म ग्रहण करथिले। राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटी कविंकर केउ काव्यरु संगृहीत? वैदेहीश विलास। वैदेहीश विलास काव्य केते छंद विशिष्ट रचना? 52। केउ ग्रंथटी उपेन्द्र भंजक कृति? रस पंचक। उपेन्द्र भंजक लावण्यवती एक कौन अटे? काव्य अटे। उपेन्द्र भंजक द्वारा रचित केउ पुस्तकटी एक पद्यात्मक शब्दकोश? गीता विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदेहीश विलास काव्यटी केउ आद्य वर्ण नियम रे रचित? ब। वैदेहीश विलास केउ प्रकार काव्य? एटा होछि राम काव्य। उपेन्द्र भंज केउ मंत्र जप करी कवित्व लाभ करथिले? राम तारक मंत्र। वैदेहीश विलास काव्यर रचयिता किए? कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज केउ उपाधि रे भूषित? कवि सम्राट उपाधि रे भूषित। पठित कविता रे काहाकू राघव बोली कहा जायछि? काहाकू राघव बोली कहा जायछि? रामचंद्रଙ୍କୁ। रामचंद्र लंका यात्रा करिथिले काहेकि? सीतांकु उद्धार करिबाकू। जलाधिपति किए? वरुण। सिंधु को केउथिरे पोतिबा पई रामचंद्र स्थिर कले? पर्वत रे। रामचंद्र विस्मय रे निश्वास छाडिथिले काहेकि? बानर माने पकोथुवा पर्वत समुद्र कूल रे बुडी जाउथबारो। वरुण को प्रसन्न करिबाकू रामचंद्र कोन कले? अनसर करी कुशसज्जा रे शयन कले। वरुण को प्रसन्न करिबाकू रामचंद्र केउठारे शयन कले? कुशसज्जा रे शयन कले। दशशिर किए? रावण। विभूति भूषण काहाकू कहा जायछि? रामचंद्र को कहा जायछि। विंशतिकर किए? रावण। रामचंद्र केउ वंश रे जन्म ग्रहण करथिले? रघुवंश। बानर माने समुद्र रे पत्थर पकाइला बेले किपरि शब्द हेउतिला? फी फी कार शब्द होउतिला। रावण काहाकू दूत रूप रे विभीषण ओ अंगद को निकट को पठाइथिले? सुकसारण। अंगद काहा पुत्र? बाली। कार पुत्र? बालिंगर पुत्र। बाली किए? किष्किंधार राजा। अंगदर पितृव्य किए? सुग्रीव। देवरिपु काहाकू कहा जायछि? रावण को कहा जायछि। अंगदर पितांक शत्रु किए? रामचंद्र। अर्थात अंगदर पिता बाली, बालिंक शत्रु रामचंद्र। काहाकू भय करी सुकसारण लंका को पलायन कले? अंगद को भय करी सुकसारण लंका को पलायन कले। रामचंद्र वरुण को प्रसन्न करिबाकू उचित मने कले काहेकि? वरुण जलर अधिष्ठाता देवता। रामचंद्र केमानंक साहाय्य सेतुबंध बांधिथिले? कपिसेना। रामचंद्र विस्मित हेले काहेकि? पथर समुद्र रे बुडी जिबारो रामचंद्र विस्मित हेले। रावण को सुकसारण कोन संबोधन करथिले? देवरिपु। बड़ कुल रे के जन्म ग्रहण करथिले? विभीषण। सुकसारण केउ पथ दे सागर पारी होइथिले? आकाश पथ दे
सागर पारी होइतिले। रावणर अनुज किए विभीषण। रावणଙ୍କ दूतत्व केउ रूपरे रामचंद्रଙ୍କ पाखକୁ ଯାଇଥିଲେ ବତକ ରୂପରେ। ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି ଲକ୍ଷେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ। ଏଠାରେ ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଆନନ୍ଦ। ରାବଣ କଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୀତା ସମର୍ପଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ରାବଣର କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ? କୂଟନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ। ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ? ରାମଙ୍କ ହୀନ ପରାକ୍ରମ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ। ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ପାଇଁ କେଉଁ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ? ଆଶାବରୀ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ତାର ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ କଭର କରିବି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ କଭର କରିବି, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ କଭର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଏଠାରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ। ଏଟା ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଛି, ସବୁ ମୁଁ କଭର କରାଇବି ଭଲ ଭାବରେ। ସମସ୍ତ ପାଠ ସବୁ କଭର କରାଇବି। ଯଦି ଆପଣ এই ପିଡିଏଫ କୁ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଲର୍ନ ଡିଜିଟାଲି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ सर्च मारंतु लर्न डिजिटाली को जॉइन करंतु। एही सब वीडियो रो पीडीएफ आपण पाई परिबे। चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो टी को शेयर करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु। आ को विषय रे यदि किसी डाउट रहउची ताहेले कमेंट सेक्शन रे बतांतु, मु से वीडियो टी को से विषय रे अपलोड कर देबी। से वीडियो से विषय रे बने कि मु अपलोड करबी ए चैनल रे। Thank you for watching.